अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान की मुलाकात का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, शैतान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक ऐसी मुलाकात जिसमें शैतान ने बताए 3 बहुत ही गहरे राज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो क्या है वो राज और क्या हुई थी इन दोनों के बीच में गुफ्तगू, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, ये उस ज़माने की बात है जब मदीना में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी और तमाम काम इस्लामिक कानून के हिसाब से बड़े अच्छे अंदाज में अदा हो रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के दिनों में एक सिलसिला यानी एक तरीका शुरू कर रखा था जिसे ज़कात रमज़ान कहते थे। यानी लोग खाने पीने का सामान, अनाज और ऐसी दूसरी चीज़ें जमा कर पाते थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक गरीबों और मिस्किनों में बांटा जाता था। जो माल दान के वक्त बांटने से रह जाता था, रात को उसकी देखभाल की ज़रूरत होती थी। तो एक मरतबा आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस माल की देखरेख करने के लिए तैनात कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामान की देखरेख कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक आदमी आया और आते ही उसने अनाज वगैरह को समेटना शुरू कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर करूंगा। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं गरीब हूँ और मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझ पर मेहरबानी करिए, मुझे छोड़ दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ऐ अबू हुरैरा, रात को जिस इंसान को तुमने पकड़ा था उसका क्या हुआ? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी बहुत गरीब था और जब उसने अपनी ज़रूरत बताई तो मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। इस पर आप नबी मुकर्रम ने फरमाया, उसने झूठ बोला और वो फिर आएगा। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुए और परेशान हुए। हैरानी इस बात पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी डिटेल के साथ कैसे मालूम हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरा वाक़या पता है और परेशानी इस बात की है कि वो रात को फिर क्यों आएगा। लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो वो समझ गए कि आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से वाक़यात की डिटेल मालूम हुई है और इन्हें इस बात का यकीन हो गया कि चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इसीलिए वो इंसान रात को ज़रूर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर उस इंसान की ताक में लगे रहे और अचानक वो इंसान उसी हुलिये में दोबारा आपके सामने आ पहुँचा। उसने आते ही हज़रत अबू हुरैरा के सामने अनाज वगैरह समेटना शुरू कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा ने तुरंत उसको पकड़ लिया और कहा, अब तो मैं ज़रूर तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूँगा। उस आदमी ने फिर वही जवाब दिया, मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे छोड़ दें, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो उनका दिल फिर से नरम पड़ गया और उन्होंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस शख्स को फिर से छोड़ दिया। अगली सुबह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ध्यान दिलाते हुए कहा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नरम अंदाज में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने अपनी ज़रूरत बयान की, मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुना तो आप नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया, उसने तुमसे फिर से झूठ बोला अबू हुरैरा और वो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब यह जवाब सुना तो वो कुछ रुक से गए और जहन में कुछ सोचने लगे। रात फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस इंसान का इंतज़ार करने लगे। आज उनके इरादे कुछ पक्के दिखाई दे रहे थे, उनके कदम तेज़ तेज़ उठ रहे थे। इसी हालत में थे कि अचानक उनकी नज़र सामने पड़ी तो उन्होंने देखा कि वही शख्स एक मरतबा फिर सामान वगैरह उठा ले जाने के लिए जमा कर रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुरंत उसको पकड़ लिया और कहने लगे, अब तीसरी और आखिरी मरतबा है, तुम हर बार कहते हो कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा और फिर आ जाते हो। ये सुनना था कि वो शख्स बोल पड़ा,
مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ ایسے کلمے سکھاؤں گا جس کو تم بہت نفع کے لیے استعمال کر سکتے ہو، یعنی اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ اس کی طرف کرتے ہیں اور دھیان دیتے ہوئے اس سے وہ کلمہ بتانے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، دیکھو رات کو جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رات بھر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جب تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ترنت اس کو چھوڑ دیا۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمہ سکھائے ہیں اور اس کا دعویٰ تھا کہ ان کلمات کی بدولت اللہ پاک مجھے نفع پہنچائے گا۔ حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو شروع سے آخر تک۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ تعینات رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اے ابو ہریرہ جانتے ہو تینوں رات تم کس سے ملے تھے؟ تمہیں علم بھی ہے کہ تم کس سے مل رہے تھے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا میں کس سے مل رہا تھا۔ تو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک اس محفل میں شیطان آ گیا۔ اس کی حالت کچھ یوں تھی کہ اس نے ایک رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب وہ محفل میں داخل ہوا تو اس کی عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمانے لگے، اے شخص تو کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ملعون تو ہلاک ہو، تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، لہذا میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آپ کی محفل میں بیٹھوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، یعنی کہ پوچھا، اچھا تو یہ بتا یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ میری ٹوپی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تیری ٹوپی میں کیا خاص بات ہے جو سبھی کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے؟ کہنے لگا، میں اس ٹوپی سے شکار کرتا ہوں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کس کا شکار کرتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، کیا مطلب ہے ابلیس تیرا؟ تو اس ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے؟ اور مجھے یہ بتا تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آ جائے گا؟ اس کی کیا نشانی ہوتی ہے اور کیا نشانی نہیں ہوتی؟ ابلیس نے کہا، اس کی 3 نشانی ہوتی ہے۔ میری اس ٹوپی کے اندر وہ راز ہے جن میں شکار کرتا ہوں۔ ان میں پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتا ہوں۔ جب اس بندے کے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو کوئی اہمیت یعنی کہ ویلیو نہیں دیتا، بس خود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے بے خبر ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی دھن میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں نے کتنے گناہ کر دیے۔ تو بس یہی 3 نشانی ہے، کسی میں دکھنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ انسان پوری طرح سے میرے قابو میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن ایک دم ابلیس نے کہا، اے موسیٰ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا؟ تو شیطان کہنے لگا، اے موسیٰ میری برائی سے بچنا ہے تو 3 موقعوں پر ہوشیار رہو۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ 3 موقع پوچھے تو کہنے لگا، پہلا یہ کہ عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی یعنی اکیلے میں مت بیٹھو، کیونکہ جب کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے بے خبر کر دیتا ہوں، اور اس میں اکثر میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر اللہ سے کسی بات کا عہد یعنی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، کیونکہ جب وعدہ پورا کرنے میں دیر کرتے ہو تو میں اپنے وسوسے سے اس وعدے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دینے کی نیت کرو تو فوراً دے دیا کرو۔ اگر تم اس میں دیری کرو گے تو میں تمہیں اس میں اور بھی زیادہ دیری کرواتا رہوں گا، یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے، اور اس صدقے سے جو نفع اس انسان کو ہونے والا ہوتا ہے وہ اس سے بے خبر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ان 3 باتوں پر عمل کرو جو کہ کامیابی کی سیڑھی ہیں۔ ابلیس نے یہ 3 باتیں کہی اور ایک دم کھڑا ہو گیا، اور پھر اچانک اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اے موسیٰ میں نے تو آپ کو وہ باتیں بتا دی جو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھی، کیونکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہو، اور اب آپ یہ ساری باتیں لوگوں کو پہنچا دو گے اور اس طرح ان پر عمل کر کے ساری دنیا اپنے آپ کو بچا لے گی۔ یہ کہتے ہوئے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے چلا گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہو گئی۔
आप अलैहिस्सलाम को देखकर वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये सुनकर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तू क्या मुझे कोई बात बताएगा? तू तो खुद झूठा और मक्कार है। आखिर मुझे तेरी बात से क्या फायदा, बल्कि मैं तो तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि तू जो लोगों के अंदर फसाद और शैतानियाँ फैलाता रहता है, तो तू मुझे ये बता कि जो ये इब्ने आदम है, इनमें से तुझे किस किस्म के लोग मिले हैं? तू अपनी बुराई फैलाने के तजुर्बे से मुझे बता कि तुझे कितने किस्म के लोगों का सामना करना पड़ा है। इब्लीस बोला, हाँ, अगर मैं इन लोगों को बांटूं तो मुझे अक्सर 3 किस्म के लोग मिले हैं जिनसे मेरा पाला पड़ा है। उनमें से पहले किस्म के लोग बड़े सख्त होते हैं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सख्त से तेरी क्या मुराद है, यानी क्या मतलब है? तो वो कहने लगा, सख्त से मुराद वो लोग होते हैं जिनको मैं बड़ी मुश्किल से बहकाकर बरगलाकर उनसे गुनाह करवाता हूँ, लेकिन बाद में ये लोग अल्लाह ताला से तौबा कर लेते हैं और अल्लाह अपने वादे के मुताबिक उनको बख्श देता है। फिर मैं दोबारा उनसे गुनाह करवाता हूँ और वो दोबारा तौबा कर लेते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं। ये लोग बड़े सख्त होते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी परेशानी की वजह बनते हैं कि वो गुनाह भी करते हैं और तौबा करके पाक हो जाते हैं। इस बात से मेरी बड़ी जान जाती है कि अल्लाह पाक उनके बख्श किए जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो पक्का हमारा बंदा बन जाए, लेकिन हम फिर भी मायूस नहीं होते। हम लगातार उसको बहकाने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो हमारे बहकावे में आता रहता है, लेकिन साथ में तौबा भी करता रहता है। यहाँ हमारा मकसद भी पूरा नहीं होता, इसलिए ये लोग हमारे लिए बड़े सख्त होते हैं। इसके बाद दूसरे किस्म के लोग जमात के जैसे हैं। ये पूरी तरह से हमारे कब्जे में हैं। हम जितना मर्जी उनसे गुनाह करवा लें, ये करते रहते हैं और अल्लाह के अजाब का उन्हें कोई एहसास नहीं होता। ये हमारे पसंदीदा बंदे होते हैं। इसके बाद तीसरी किस्म के लोग वो सच्चे और नेक बंदे हैं जिनको हम जितना मर्जी चाहे बरगला लें, लेकिन वो नहीं बहकते। ये अल्लाह की बंदगी से कभी बेखबर नहीं होते। ये लोग परहेजगारी के अंदर इतने मजबूत होते हैं कि हम उनके करीब भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो अल्लाह की ऐसी पनाह में होते हैं कि हम उनके करीब जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते। ये सुनकर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अच्छा सारी बात छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी मुझे बरगलाया है? इब्लीस ने कहा, हाँ, आपको भी एक मर्तबा बरगलाया है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने पूछा, मुझे बता कि कब? तो इब्लीस ने बताया, एक मर्तबा जब आप खाना खाने बैठे तो मैं उस खाने की लज्जत यानी स्वाद को लेकर आपके दिल और दिमाग पर बैठ गया और जितनी ताकत अल्लाह ने मुझे दी थी उससे आपको बहकाने लगा। आप खाना खाने लगे तो मैं आपके दिल में उसकी लज्जत को बढ़ाता गया और आपने खूब पेट भरकर खाना खा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपको गहरी नींद आ गई और उस रात आपकी तहज्जुद की नमाज ज़ाया हो गई, यानी छूट गई। और इस तरह आपके उस रात की तहज्जुद की नमाज ना पढ़वाने में मैं कामयाब हो गया। जब शैतान की ये बात हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने सुनी, अच्छा तो पेट भरकर खाना खाने से इबादत में खलल यानी कि अड़चन होती है, ये तो तूने मुझे बड़े फायदे की बात बताई है। मैं आज से ये वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी पेट भरकर मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर शैतान को गुस्सा आ गया और वो चीखता चिल्लाता हुआ हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की महफिल से भाग गया। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह हमको शैतान की चालों और वसवसों से महफूज रखे और हमें नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।